Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Nicola Denupani, student ID 24130310113. On this occasion, I will present about genetic engineering and gene expression, focusing on a case study of human insulin production using recombinant bacteria. Before we dive into the questions, let me read the case study first. A biotechnology company is developing recombinant bacteria capable of producing human insulin for diabetes treatment. In this process, the human insulin gene is isolated, then inserted into a bacteria plasmid. This recombinant plasmid is then introduced into bacterial cells, so that the bacteria are expected to produce large amounts of insulin. However, in the early stage, it was found that the insulin genes could not be optimally expressed in the bacteria. The research team suspects problems related to eukaryotic gene structure, gene expression regulation, or the genetic engineering technique used. From this case, we will answer the 10 questions provided. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya akan bacakan kasusnya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan bioteknologi mengembangkan bakteri rekombinan yang mampu menghasilkan insulin manusia untuk pengobatan diabetes. Dalam prosesnya, gen insulin manusia diisolasi, kemudian dimasukkan ke dalam plasmid bakteri. Plasmid rekombinan ini lalu dimasukkan ke sel bakteri, sehingga bakteri diharapkan dapat menghasilkan insulin dalam jumlah besar. Namun pada tahap awal ditemukan bahwa gen insulin tidak dapat diekspresikan secara optimal di dalam bakteri. Tim peneliti menduga ada masalah pada struktur gen eukariot, regulasi ekspresi gen, atau teknik rekayasa genetik yang digunakan. Nah, dari kasus ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama adalah menjelaskan pengertian DNA dan RNA serta perbedaan fungsi keduanya di dalam sel. DNA atau asam deoksiribonukleat adalah molekul utama penyimpan informasi genetik. Strukturnya berupa untai ganda helix terdiri dari nukleotida dengan gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen ATGC, yakni adenin, timin, guanin, sitosin. DNA sangat stabil dan berada di inti sel eukariot atau nukleot prokariot. RNA atau asam ribonukleat umumnya berupa untai tunggal menggunakan gula ribosa dan basa U sebagai pengganti T. RNA lebih labil dan fungsinya lebih berakar. mRNA membawa kode genetik dari DNA ke ribosom, tRNA mengangkut asam amino, dan rRNA membentuk ribosom. First question, explain the definition of DNA and RNA and the difference in their function within the cell. DNA, or deoxyribonucleic acid, is the main molecule for storing genetic information. Its structure is a double helix composed of nucleotides with deoxyribose sugar, phosphate, and nitrogenous base ATGC. DNA is very stable and is located in the nucleus of eukaryotic or the nucleus of prokaryotes. RNA, or ribonucleic acid, is generally single-stranded, uses ribose sugar, and has uracil instead of thymine. RNA is more labil and has more diverse function. mRNA carries the genetic code from DNA to ribosome, tRNA transport amino acid, and RNA from ribosome. The main function different. The main function different is DNA is a long-term storage molecule, while RNA is a temporary executor of gene expression. DNA does not directly make protein, but does so through RNA intermediaries.
Perbedaan fungsi utamanya adalah DNA adalah penyimpan jangka panjang, sedangkan RNA adalah pelaksana sementara ekspresi gen. DNA tidak langsung membuat protein, tetapi melalui perantara RNA. Soal kedua, jelaskan pengertian gen, genom, dan plasmid, serta hubungan ketiganya dalam rekayasa genetika. Gen adalah segmen DNA yang mengkode protein atau RNA fungsional. Genom adalah keseluruhan materi genetik suatu organisme, yaitu total DNA dalam sel. Plasmid adalah DNA sirkuler kecil di luar kromosom utama, terutama ditemukan pada bakteri yang dapat bereplikasi sendiri. Hubungan ketiganya dalam rekayasa genetika adalah plasmid digunakan sebagai vektor cloning. Gen target, misalnya gen insulin manusia, disisipkan ke dalam plasmid rekombinan ini kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri sehingga gen target menjadi bagian dari genom rekombinan sel inang. Dengan kata lain, plasmid adalah kendaraan, gen adalah muatan, dan genom adalah peta total sel. Question 2 is explain the definition of gen, genome, and plasmid and their relationship in genetic engineering. A gen is a segment of DNA that codes for a protein or functional RNA. A genome is the entire genetic material of an organism, the total DNA in a cell. A plasmid is a small circular DNA molecule outside the main chromosome, found mainly in a bacteria that can replicate independently. Their relationship in genetic engineering is plasmids are used as cloning factors. A target gene, such as the human insulin gene, is inserted into a plasmid. This recombinant plasmid is then introduced into a bacteria cell so that the target gene becomes part of the host cell recombinant genome. In other words, the plasmid is a penis. The gen is a cargo, and the genome is the cell complete map. Soal ketiga menjelaskan tentang struktur dasar gen pada organisme prokariot, termasuk promotor, operator, dan operon. Gen prokaryotik tersusun dari unit yang disebut operon. Operon terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, promotor, yaitu tempat RNA polimerase mengikat untuk memulai transkripsi. Kedua, operator, yaitu wilayah pengatur yang dapat diikat oleh protein represor untuk menghambat transkripsi. Ketiga, gen struktural, yaitu satu atau lebih gen yang ditranskripsi menjadi satu mRNA polisistonik. Contoh klasik adalah operon LAC pada E. coli yang mengatur metabolisme laktosa. Karakteristik penting gen prokariot adalah tidak memiliki intron, sehingga transkripsi dan interaksi dapat terjadi bersamaan di sitoplasma. Regulasinya relatif sederhana dibandingkan eukariot. Prokaryotic gens are organized into units called operons. An operon consists of 3 main components. First, the promoter, where RNA polymerase binds to initiate transcription. Second, the operator, a regulatory region that can be bound by a repressor protein to inhibit transcription. Third, structural gens. One or more gens transcribe into a single polycistronic mRNA. A classic example is the operon in E. coli, which regulates lactose metabolism. An important characteristic of prokaryote gens is the absence of introns, allowing transcription and translation to occur simultaneously in the cytoplasm. Their regulation is relatively simple compared to eukaryotes. Struktur dari gen eukariotiknya itu adalah jika gen prokaryotik tidak memiliki intron,
Gen eukariot ini memiliki intron dan ekson. Intron adalah segmen non-kode yang disisip di antara ekson. Ekson adalah segmen kode yang akan disambung setelah proses splitting. Gen prokaryotik menghasilkan mRNA polisistronic, artinya satu mRNA bisa menerjemahkan beberapa protein. Sebaliknya, gen eukariot menghasilkan mRNA monosistronic, satu mRNA hanya untuk satu protein. Dari segi regulasi, prokariot sederhana menggunakan sistem operon. Eukariot jauh lebih kompleks, melibatkan enhancer, silencer, faktor transkripsi, mutasi DNA, dan modifikasi histone. Selain itu, transkripsi terjadi di inti, sedangkan transaksi di sitoplasma. Perbedaan inilah yang menjadi akar masalah dalam kasus insulin. Bakteri tidak memiliki mesin untuk menyambung intron. The main difference is prokaryotic gens have no intron, whereas eukaryotic gens have intron and exon. Introns are non-coding segments interspersed between exons. Exons are coding segments that are joined after splitting. Prokaryotic gens produce polycistronic mRNA, meaning one mRNA can translate several proteins. In contrast, eukaryotic gens produce monocistronic mRNA, one mRNA for only one protein. In terms of regulation, prokaryotes are simple using operon system. Eukaryotes are far more complex, involving enhancer, silencer, transcription factor, DNA methylation, and histone modification. Furthermore, transcription occurs in the nucleus, while translation occurs in the cytoplasm. The difference is the root of the problem in the insulin case. Bacteria lack the machinery to splice introns. Next, tentang dogma sentral biologi molekuler dan tahapan aplikasi transkripsi translasi. Dogma sentral menyatakan bahwa aliran informasi genetik adalah dari DNA ke RNA ke protein. Ada 3 tahapan utama. Pertama yaitu replikasi. DNA mengenakan dirinya menjadi DNA baru. Proses ini terjadi sebelum pembelahan sel untuk mewariskan informasi genetik. Kedua, transkripsi. DNA digunakan sebagai cetakan untuk mensintesis mRNA. Pada eukariot, hasil transkripsi masih berupa pre-mRNA yang mengandung intron dan harus melalui switching terlebih dahulu. Ketiga, translasi mRNA dibawa ke ribosom, kemudian diterjemah menjadi rantai polipeptida dengan bantuan tRNA dan rRNA. Prosesnya menghasilkan protein. Dogma sentral ini sangat penting dipahami karena rekayasa genetika seringkali memotong atau memodifikasi salah satu tahapan ini, misalnya dengan memasukkan gen baru ke dalam DNA, sehingga sel akan mentranskripsi dan mentranslasinya menjadi protein asing. The central dogma states that the flow of genetic information goes from DNA to RNA to protein. There are 3 main steps. First is replication. DNA copies itself into new DNA. This process occurs before cell division to pass on genetic information. Second, transcription. DNA is used as a template to synthesize mRNA. In eukaryote, the initial transcript is pre-mRNA containing introns, which must undergo splitting first. Third, translation. mRNA is carried to the ribosome, where it is translated into a polypeptide chain with the help of tRNA and rRNA. This process produces protein. Understanding the central dogma is crucial because genetic engineering often involves cutting or modifying one of these stages. For example, by inserting a new gene into DNA so that the cell transcribes and translates it into a virgin protein. Rekayasa genetika adalah manipulasi langsung gen suatu organisme menggunakan teknologi DNA rekombinan. Tujuannya untuk memperoleh sifat atau produk yang diinginkan yang tidak mungkin didapatkan secara alami. Dalam bidang kesehatan, rekayasa genetika digunakan untuk memproduksi protein terapeutik
terapeutik seperti insulin, hormon pertumbuhan, dan faktor pembekuan darah. Juga untuk terapi gen dan vaksin rekombinan seperti vaksin hepatitis B. Dalam bidang pertanian, menghasilkan tanaman transgenik tahan hama seperti Bt corn, tahan herbisida seperti kedelai, Roundup Ready, serta biofortifikasi seperti golden rice yang kaya provitamin A. Dalam bidang industri, digunakan untuk produksi enzim seperti amilase dan protease, biofuel dari mikroba, serta bioplastik dan bioremediasi. Rekayasa genetika telah berubah banyak sektor kehidupan manusia. Genetic engineering is the direct manipulation of organism gene using recombinant DNA technology. The goal is to obtain desired trait or products that cannot be achieved naturally. In health, genetic engineering is used to produce therapeutic proteins such as insulin, growth hormone, and blood clotting factor, as well as gene therapy and recombinant vaccine like the hepatitis B vaccine. In agriculture, it produces pest-resistant transgenic plants such as Bt corn, herbicide-resistant crops like Roundup Ready sorghum, and biofortified crops like golden rice rich in provitamin A. In industry, it is used for enzyme production, amylase and protease, biofuel from microbes as well as bioplastic and bioremediation. Genetic engineering has transformed many sectors of human life. Question 7 is explain the working principle of PCR, gel electrophoresis, recombinant DNA, and CRISPR-Cas9. PCR or polymerase chain reaction is an exponential DNA application technique using primers, the thermostable DNA polymerase, and temperature cycle of denaturation, annealing, and elongation. Its function is to multiply specific DNA segments in large quantities. PCR atau polymerase chain reaction adalah teknik aplikasi DNA secara eksponensial menggunakan primer, DNA polimerase thermostable Taq, dan siklus suhu denaturasi, annealing, serta elongasi. Fungsinya itu adalah untuk memperbanyak segmen DNA spesifik dalam jumlah yang besar. Next is gel electrophoresis separate DNA, RNA, and protein molecules based on size and charge in electric fields. Smaller molecules move farther. This technique is used to analyze PCR results or restriction enzyme decays. Electrophoresis gel memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan dalam medan listrik. Molekul yang lebih kecil bergerak lebih jauh. Teknik ini digunakan untuk menganalisis hasil PCR atau pemotongan enzim restriksi. Recombinant DNA is a technique that combines DNA from two different sources using restriction enzyme as scissor and DNA ligase as glue. The result is a recombinant plasmid or vector that can be introduced into a host cell. DNA rekombinan adalah teknik menggabungkan DNA dari dua sumber berbeda menggunakan enzim restriksi sebagai gunting dan DNA ligase sebagai lem. Hasilnya adalah plasmid atau vektor rekombinan yang dapat dimasukkan ke sel inang. CRISPR-Cas9 is the latest gene editing technology. Cas9 is a DNA-encoding enzyme guided by a guide RNA to a specific location in the genome. One cut, the cell repairs the DNA, and we can use this process to delete, repair, or insert genes. CRISPR is more precise, faster, and cheaper than previous techniques. CRISPR-Cas9 adalah teknologi penyuntingan gen terkini. Cas9 adalah enzim pemotongan DNA di mana dipandu oleh RNA pemandu atau gRNA.
ke lokasi tertentu pada genom. Setelah dipotong, sel akan memperbaiki DNA, dan kita bisa memanfaatkan proses ini untuk menghapus, memperbaiki, atau menyisipkan gen. CRISPR lebih presisi, cepat, dan murah dibandingkan teknik sebelumnya. Question 8 is, why was the human insulin gene initially difficult to express in bacteria? Relate this to eukaryotic gene structure. The answer lies in the difference in gene structure we have already discussed. The human insulin gene is a eukaryotic gene that contains introns. Introns are non-coding segments that must be spliced out to produce mature mRNA. Bacteria as prokaryotes lack a nucleus and like the spliceosome enzyme requires for splicing. If the full insulin gene with introns is inserted into bacteria, the bacteria will transcribe that DNA into pre-mRNA that still contains introns. Because they cannot perform splicing, that mRNA will not be translated into function insulin proteins. Translation might occur, but the amino acid sequence would be incorrect or interrupted due to the unspliced introns. The solution used in industry is to use cDNA or copy DNA made from mature insulin mRNA. Mature mRNA no longer contain introns. This copy DNA is then inserted into a plasmid and expressed in bacteria. This explains why the gene could not be optimally expressed in the early stage of the experiment. Mengapa gen insulin manusia pada awalnya itu sulit diekspresikan dalam bakteri? Hubungkan dengan struktur gen eukariotik. Jawabannya itu terletak pada perbedaan struktur gen yang sudah kita bahas. Gen insulin manusia adalah gen eukariotik yang memiliki intron. Intron adalah segmen non-kode yang harus disambung atau splitting agar menghasilkan mRNA matang. Bakteri sebagai prokariot tidak memiliki inti sel dan tidak memiliki enzim spliceosome yang diperlukan untuk menyambung intron. Jika gen insulin lengkap dengan intron dimasukkan ke bakteri, maka bakteri akan mentranskripsi DNA tersebut menjadi pre-mRNA yang masih mengandung intron. Karena tidak bisa melakukan splicing, mRNA tersebut tidak akan diterjemahkan menjadi protein insulin fungsional. Proses translasi bisa saja terjadi, tetapi urutan asam amino akan salah atau terputus di tengah adanya intron yang tidak tersambung. Solusi yang digunakan dalam industri adalah dengan menggunakan cDNA, yaitu atau copy DNA, yaitu salinan DNA yang dibuat dari mRNA matang insulin. mRNA matang sudah tidak memiliki intron. cDNA ini kemudian dimasukkan ke plasmid dan diekspresikan di bakteri. Inilah mengapa pada tahap awal percobaan gen tidak dapat diekspresikan secara optimal. Question 9 is, explain why plasmids are very important in recombinant DNA technology. Plasmids have at least 5 advantages that make them critically important. First, their small size makes them easy to manipulate and introduce into bacterial cell through transformation. Second, have an origin of replication (ORI), allowing them to replicate independently of the bacteria chromosome. Third, plasmids have a multiple cloning site, a region with many unique restriction sites that facilitate the insertion of foreign genes. Four, plasmids carry selectable marker genes, such as an ampicillin-resistant genes. This allows us to select bacterial cells that have successfully taken up the recombinant plasmid by growing them on media containing ampicillin. Only cells with the plasmid will survive. Fifth, plasmids can be propagated in large quantities because the host bacteria can be cultured on an industrial scale. In the insulin case, the plasmid acts as a vaccine that carries the insulin gene into a bacteria. Without a plasmid,
the insulin gene could not enter and remain stable inside the bacteria cell. Mengapa plasmid ini sangat penting dalam teknologi DNA rekombinan itu? Karena beberapa keunggulan, yakni setidaknya memiliki 5 keunggulan. Yang pertama, ukurannya itu kecil sehingga mudah dimanipulasi dan dimasukkan ke dalam sel bakteri melalui proses transformasi. Kedua, plasmid memiliki origin of replication atau ORI sehingga dapat bereplikasi sendiri secara independen dari kromosom bakteri. Ketiga, plasmid memiliki multiply cloning site, yaitu daerah dengan banyak situs restriksi unik yang memudahkan penyisipan gen asing. Keempat, plasmid membawa gen penanda seleksi, misalnya gen resistensi ampicillin. Gen ini memungkinkan kita untuk memilih sel bakteri yang berhasil mengambil plasmid rekombinan, yaitu dengan menumbuhkannya pada media yang mengandung ampicillin. Hanya sel yang memiliki plasmid yang akan hidup. Kelima, plasmid dapat diperbanyak dalam jumlah besar karena bakteri inang dapat dikultur dalam skala industri. Dalam kasus insulin, plasmid bertindak sebagai kendaraan yang membawa gen insulin ke dalam bakteri. Tanpa plasmid, gen insulin tidak akan bisa masuk dan stabil di dalam sel bakteri. Question 10 is analyze the positive impact and risks of genetic engineering on human life and the environment. The positive impact are enormous. In health, we can produce cheaper drugs like insulin, perform gene therapy for genetic diseases, and create several recombinant vaccines. In food, pest-resistant transgenic crop increase yield and reduce pesticide use. In the environment, recombinant microbes can be used for bioremediation, such as breaking down oil spill or plastic. Transgenic animals also serve as models for studying human disease. Dampak dari rekayasa ini terhadap kehidupan manusia dan lingkungan ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Dari sisi positifnya di bidang kesehatan, kita bisa memproduksi obat yang lebih murah, yakni misalnya insulin, melakukan terapi gen untuk penyakit genetik, dan membuat vaksin rekombinan yang lebih aman. Di bidang pangan, tanaman transgenik tahan lama, meningkatkan hasil panen, dan mengurangi penggunaan pestisida. Di bidang lingkungan, mikroba rekombinan dapat digunakan untuk bioremediasi, misalnya memecah tumpahan minyak atau plastik. Hewan transgenik juga menjadi model untuk mempelajari penyakit manusia. However, there are risks that must be managed. Health risks include potential allergenity in transgenic foods and the spread of antibiotic-resistant gens from maker gens. Environmental risks include horizontal gen transfer to wild species, which could create superweeds or disrupt biodiversity. From an ethical and social perspective, there are concerns about designer babies, equal access to technology between rich and poor countries, and against patenting issues. Biosafety risks also exist if recombinant organisms are released uncontrollably. Namun, ada pula risiko yang harus dikelola. Risiko kesehatan meliputi potensi alergenitas pada makanan transgenik dan penyebaran gen resistensi antibiotik dari gen penanda. Risiko lingkungan meliputi aliran gen horizontal ke spesies liar, yang dapat menciptakan gulma sulfur atau mengganggu keanekaragaman hayati. Dari sisi etika dan sosial, ada kekhawatiran tentang by design, kesenjangan akses teknologi antara negara kaya dan miskin, serta masalah paten pada gen manusia. Risiko keamanan hayati juga ada jika organisme rekombinan terlepas tanpa kontrol. In conclusion, genetic engineering is very powerful tool. Its impact depends heavily on how we use it, with strict regulation and deep ethical consideration. Kesimpulannya, rekayasa genetik adalah alat yang sangat kuat. Dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya, dengan regulasi yang ketat dan pertimbangan etika yang mendalam.